Wonderful. Welcome to church, everybody. Selamat datang ke gereja semuanya. It is an awesome decision you've made to be in church. Sungguh kesempatan yang luar biasa yang saudara ambil untuk datang pagi hari And ini. I'm believing that as we have made the decision to be here, Ketika kita membuat keputusan untuk datang pagi hari ini, that God is going to speak to us through His Word. di mana Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya, And He's going to help to bring change in our lives. dan di mana firman itu akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. So this is our 4th week in a series that we're calling The Battle Plan. Di mana ini adalah minggu keempat dalam series kita yang kita dalam bahasa Indonesia adalah strategi peperangan. And so we're looking at God's plan to change the way that we think. Di mana kita melihat rencana Tuhan, bagaimana Tuhan mengubahkan pikiran kita. To change the way we think and then in turn change the way that we Di live. mana ketika pikiran kita diubahkan itu akan mengubahkan cara kita berperilaku juga. I am a primary school teacher. Saya adalah seorang guru SD. It provides me with lots of great preaching stories. It's awesome. And so as a primary school teacher, it is very easy to see the way the human brain works. Jadi sebagai guru anak SD sangat mudah buat saya untuk melihat bagaimana pola berpikir atau pola otak kita bekerja. Especially with younger children who haven't worked out what's socially acceptable to do in public. Ya, terlebih lagi dengan seorang And anak what's not. kecil yang mungkin mereka masih belum tahu mana sih yang sebenarnya bagus untuk dilakukan di sosial atau tidak. And so it's very obvious to see what children are exposed to and then in turn what is going on in their minds. Jadi saya bisa melihat anak itu terekspos dengan apa dan apa yang terjadi dalam pikiran dia. Because there's no filter, it just comes out, whatever they say and whatever they do. Karena biasanya anak-anak tidak memfilter apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka katakan. An example would be a kid throwing his bag on the floor and expecting his maid to pick it up for him. Dan mungkin salah satu contohnya adalah seorang anak SD lempar aja tasnya dan berpikir kalau ART-nya bisa mengambilkan tas itu buat dia. Or seeing 6-year-olds get stressed and anxious and crying because they can't spell a word. Atau seorang anak SD stres dan juga khawatir karena dia nggak bisa mengeja sebuah kata. But then on the other hand, seeing the kindness and compassion children can have for one another. Tapi hal yang lain adalah seorang anak juga sangat mengasihi dan baik kepada satu dengan yang lain. It's very obvious to see the environment that they grow up in, Jadi kita bisa melihat lingkungan apa yang di mana mereka the bertumbuh. way that they're being taught to think and then to act. Diajarin seperti apa mereka berbicara dan berperilaku. And the same is true for each one of us. Dan bagi kita juga ini sebuah kebenaran. We just get a little bit better at hiding some of the bad things as we get older, hey? Tapi karena kita sudah menjadi dewasa, terkadang lebih mudah buat kita untuk menyembunyikan sesuatu. Which becomes dangerous when we deny or pretend that these things aren't going on. Di mana itu menjadi tidak baik dan berbahaya ketika kita menyangkal hal yang terjadi dalam hidup Or we let kita. it isolate ourselves from those around us. Atau kita membiarkan hal itu mengisolasikan diri kita kepada orang lain atau hal lain. And so the things that we regularly think about, Jadi hal-hal yang sering kita pikirkan, the way we perceive or see situations, di mana cara kita mengambil dan menjalani sebuah situasi, our reaction, our internal reaction to things that happen, reaksi internal kita kepada sesuatu yang terjadi, and the sins that we are regularly tempted by atau dosa yang seringkali datang mencobai kita, affect the way that we live. itu berdampak dengan bagaimana kita hidup. What goes in here is shown in our actions and our words. Apa yang datang ke dalam pikiran kita akan terlihat dari aksi dan perilaku kita. And so our series is based very closely on Romans chapter 12 verse 1 and 2, Di mana series ini kita bisa lihat dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. where Paul writes, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will." Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. And so Paul is saying that it is worship towards God for us to give ourselves to him. Di mana merupakan salah satu ibadah kita ketika kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. True and proper worship. Di mana itu persembahan yang sempurna dan yang kudus, yang benar. That to allow him to change the way we think, to renew our mind,
di mana kita membiarkan Tuhan untuk mengubahkan pikiran kita, memperbaharui budi kita, giving ourselves to Him and to His will for our lives, memberikan diri kita kepada Dia untuk it is- kehendaknya, that is worship to dan God. itulah penyembahan kita, ibadah kita, That is how we're called to live. di mana itulah kita dipanggil untuk menghidupi. And so over the past few weeks, we've looked at some practical steps of how we can apply this and how we can allow God to renew our minds. Di mana dalam beberapa minggu terakhir ini kita sudah melihat bagaimana cara-cara kita bisa mengubahkan pikiran kita. Closely based on Pastor Craig Groeschel's book called Winning the War in Your Mind. Di mana kita mengambil cara ini dari buku yang Pastor Craig Groeschel tuliskan, memenangkan peperangan dalam pikiran kita dalam bahasa And so we've looked Indonesianya. at what he calls the replacement principle. Yang pertama kita melihat prinsip pergantian, And so replacing the lies that go on in our mind with the truth of God's word. mengganti kebohongan yang ada dalam pikiran kita kepada kebenaran dari firman Tuhan. We've looked at what he calls the rewire principle. Yang kedua adalah prinsip pemrograman ulang, Cutting out the roots or the basis for our thinking and not just going after the fruit or the result of it. kita memotong dari akarnya, bukan sekedar dari buahnya saja. The reframe principle. Yang ketiga adalah prinsip pembingkaian ulang, Deciding to see as God sees, to ask Him to help us to see from His perspective rather than our own limited human perspective. di mana kita memutuskan untuk melihat seperti bagaimana Tuhan melihat. And finally, the rejoice principle. Yang terakhir adalah prinsip bersukacita. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. That we look to Jesus in the middle of whatever we go Di through. mana kita memandang kepada Yesus dalam semua situasi yang kita jalani. And we find our joy in Him. Dan kita mendapatkan sukacita kita di dalam Dia. The problem is, as humans, we are powerless to change our minds on our own. Masalahnya sebagai manusia sangat sulit buat kita untuk mengubah hal-hal tersebut dengan kekuatan kita sendiri. You see, having a renewed mind where we don't so easily fall into temptation. Di mana memiliki pikiran yang diperbaharui yang tidak mudah jatuh kepada hal-hal tersebut. Where we don't constantly have negative thoughts about ourselves or about others. Di mana secara konsisten kita tidak memiliki pikiran negatif tentang diri kita atau tentang orang lain. Where we aren't overcome by anxiety or worry or fear. Di mana kita nggak dikalahkan dengan kecemasan, kekhawatiran atau ketakutan. Where we don't get stuck in comparing ourselves with those around us. Di mana kita tidak terjebak membanding-bandingkan diri kita dengan orang It lain. can seem like this impossible dream, right? Di mana It's like, if only I had a mind like that. Di mana mungkin kita berpikir itu adalah mimpi saja, Mbak. Di mana kita hanya bisa bermimpi itu. Recently at home, our gate, like our sliding front gate, the rail on the bottom rusted and broke. Di mana beberapa minggu yang lalu di rumah kami, gerbang kami relnya itu karena sudah karatan jadi rapuh dan rusak. And so we'd slide our gate until the broken bit came and it would fall off and then it would kind of roll along the floor. And it was almost impossible to move. Di mana ketika kita membukanya kita buka tapi terhambat karena rusak, terus kita paksa bisa lagi lanjutkan tapi agak sulit. And so I'm like, I'm the man, I'm going to go fix this gate. Jadi Pastor Fraser sebagai laki-laki berkata, saya laki-laki, saya harus membenahi pagar ini. And I looked at it Dan saya melihatnya, and I was like, I don't think I have the skills to do this. terus saya berpikir, sepertinya saya nggak punya skill untuk membenahi ini. Dan Pastor Fraser coba, tetapi ya. Yes, so I tried to fix it, but it didn't work. Iya, Pastor Fraser coba, tapi nggak bisa. I was like, I fixed it, and then I rolled the gate, and then it fell off again. Ya, udah dicoba. And so I didn't have the skills to do it. Karena saya nggak punya skill, kemampuan untuk melakukannya. I also didn't have the tools to be able to do it. Tapi saya juga nggak punya peralatan untuk membenahi gerbang itu. And so as we did, we paid a handyman to come and fix the gate Jadi for kita us. telepon tukang untuk And membenahinya. he brought his big drill that's like this big. Ya, jadi dibawa bornya yang besar. He brought his angle grinder, his welder. Ya, jadi angle grindernya, terus mesin lasnya juga. And within a couple of hours, our gate was working again. Praise 2 God. jam selesai, sudah benar gerbangnya, bagus. And see, I could not fix the gate on my own because I did not have the skills or the tools to be able to do Jadi it. saya nggak bisa benerin gerbang tersebut karena saya nggak punya skill atau peralatannya. And we as humans on our own do not have the skills or the tools to renew our
minds. Sama seperti kita manusia, kita nggak bisa, nggak ada alat dan juga skill kita untuk membenahi pikiran kita sendiri. We cannot change our lives on our own. Kita nggak bisa mengubahkan pikiran kita sendiri. And so we need God's empowering to do this. Di mana kita perlu kekuatan dan kuasa dari Tuhan untuk membantu kita. And the good news is that He gives it to us. Dan kabar baiknya adalah Dia memberikannya kepada kita. And so self-help is what it becomes if we take God out, right? Kalau kita hanya membantu diri kita sendiri, artinya kita nggak mau mengandalkan Tuhan. The problem with self-help is it's never going to make us more like Jesus because we're helping ourselves. Membantu diri sendiri, kita nggak menjadi serupa dengan Kristus karena kita mengandalkan diri kita Just as sendiri. we were singing before, make me more like Jesus. Sama seperti yang kita nyanyikan tadi, jadikan aku lebih lagi seperti Kristus. And so the greatest gift that God has given us to help us in this is His Holy Spirit. Di mana karunia yang sudah Tuhan berikan, kuasa yang sudah Tuhan berikan, salah satunya adalah melalui Roh Kudus. And He gives us the tools, the ability to have a renewed mind. Dia memberikan kita kemampuan, dia memberikan kita peralatannya untuk di mana kita bisa bekerja memperbaharui pikiran kita. The good news of what Jesus has done for us doesn't stop at salvation. Di mana kebenaran dari Kristus tidak berhenti hanya dari keselamatan yang Dia berikan It saja. doesn't just save us from the consequences of all the wrong things that we've done. Di mana tidak hanya menyelamatkan kita dari konsekuensi atau kesalahan yang kita But lakukan, Jesus' resurrection means we can have new life. tapi kebangkitan Kristus yang artinya kita bisa mempunyai pikiran yang baru, pembaharuan dalam budi And kita. as Jesus Himself taught us to pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Di mana Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. That eternal life is something we step into here on earth. Di mana keabadian itu juga kita bisa dapatkan di bumi ini. And we're going to look at some of the tools or the armor that God gives us as Christians Di mana kita akan melihat senjata atau perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita to be able to stand strong untuk bisa berdiri teguh and to not allow the lies from our past or Dan- temptations dan or the tidak plans of the enemy to succeed. dan tidak membiarkan kebohongan dari iblis atau kebohongan itu untuk datang dalam diri kita. And so we're going to open it to Ephesians chapter 6 this morning. That's where we're going to be this morning. Kita akan melihat dari Efesus pasal 6. Starting in chapter 10. Mulai dari Verse 10. ayat 10. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Dalam Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. And so this is the last encouragement that Paul gives in his letter to the Ephesians. Di mana penguatan terakhir yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Efesus. He's not saying it's the final thing that you need to do. That's why he uses finally. And so our strength is not in what we can do on our own. Di mana kekuatan itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Our strength is not in ourselves. Di mana kekuatan itu nggak dalam diri kita sendiri. So this is both an encouragement for us, Di mana ini penguatan buat kita. but also a reminder that we need God's strength. Dan pengingat di mana kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Personally, and I'm sure there's others of us around, it is very tempting to become prideful. Di mana sangat mudah buat kita untuk menjadi sombong. To think that we have achieved things on our own Di mana or kita because of bisa ourselves. kita bisa mencapai semuanya sendiri. I'm tempted to look at myself, my own abilities, Di mana kita bisa saya terjebak untuk mau melihat kemampuan saya sendiri and to think that I've done this myself. dan saya bisa melakukan semuanya sendiri. And so this message is as much for me as it is for anyone else. Dan pesan ini buat saya dan juga buat kita semua. See that no matter what we specifically struggle with, no matter what goes on in our mind, Apapun yang terjadi atau kesulitan yang ada dalam pikiran that we are kita, called to be strong in the Lord and in His mighty strength. kita dipanggil untuk kuat di dalam Tuhan dan kekuatannya. Verse 11 and 12. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. So if we think about a soldier, Kalau kita bayangkan seorang prajurit, before going into battle, he needs to be prepared.
Sebelum dia pergi ke medan perang, maka dia harus bersiap. The handyman, before fixing the gate, needs to have his tools ready to go. Seorang tukang sebelum membenahi pagar tersebut, dia harus punya peralatannya. As we've looked at over the past couple of weeks, and kind of the whole reason behind this series and this teaching is that we are in a battle as Christians. Dimana ketika kita melihat dalam series ini, kita berada dalam peperangan dalam diri kita. That becoming a Christian enters us into this battle. Dimana menjadi orang Kristen, kita berada dalam peperangan ini. Not a physical battle, Mungkin bukan secara fisikal, but a spiritual one. tapi secara spiritual. And a daily one that we have to fight in our mind. Dan setiap hari yang harus dimana kita berperang dalam pikiran kita. Therefore, God wants to equip us for this. Tuhan mau memperlengkapi kita untuk ini, In fact, He has equipped us for this. dimana Dia sudah memperlengkapi kita. And so there are two reasons that we can lose this battle. Dimana ada dua alasan kenapa kita bisa kalah dalam peperangan ini. One is that we don't fight Yang at all. pertama, kita nggak berperang, kita hanya diam saja. And the second is that we try to do it on our own. Yang kedua, kita mencoba melakukan ini sendirian. But Paul says, take your stand. Tapi Paulus berkata, berdirilah. Standing here is about maintaining our faith despite what happens in our lives. Kita menjaga iman kita apapun yang terjadi. Can I invite Indra to come to the front, please? Saya mau mengundang Indra untuk datang. Come on up, Indra. Let's welcome Indra. Indra, can you please come and stand here? Indra, silahkan berdiri di sini. And just kind of stand like, yeah. Berdiri saja. Berdiri, just ya. stand. So, when doubt comes for Ketik- Indra, Ketika keraguan datang kepada Indra, he gets pushed over. dia terdorong. When temptation comes, Ketika godaan datang, it pushes him over. itu mendorong Indra. When he drifts away from Christian community, Ketika Indra menjauh dari komunitas Kristen, when he does it on his own, kalau dia ngelakuin semuanya sendirian, can you stand with strength? coba tegap, siap, berdiri siap. When doubt comes, Ket- I can't even push him. Like, Tapi ketika kita siap sedia, when temptation comes, godaan datang. that he can stand strong. Dia Not bisa in his own berdiri, strength, bukan dengan kekuatannya sendiri, but in God's strength. tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Thank you, Indra. Terima kasih Indra. See, we are called to stand firm in the strength that God has given us. Dimana kita diminta sama Tuhan untuk berdiri tegap, siap, teguh. Not in our own abilities, Bukan dengan kekuatan kita not in sendiri, our own willpower, bukan dengan kekuatan kita but sendiri, in God's strength. tetapi kekuatan yang daripada And Tuhan. as we do that, we are prepared for whatever the enemy throws at us. Ketika kita siap sedia, apapun yang iblis lakukan itu nggak akan berdampak pada kita. Verse 13. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Dalam Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. So, standing requires us to put on the armor of God. Di mana berdiri kita harus memakai perlengkapan senjata Tuhan itu. Paul, he loves this word stand in this chapter, hey? Di mana dalam pasal ini Paulus sangat menyukai kata berdiri. That is what we do as we put on the armor of God, that we stand strong in His strength. Ketika kita pakai perlengkapan senjata Tuhan, kita berdiri dan kuat, teguh di dalam Dia. Verse 14, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Dalam ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. There it is again, stand firm. Berdirilah tegap. Do we get the picture? Bisa kita bayangkan ini? I love Paul. It's awesome. And so as we go through the pieces of armor that Paul describes, Di mana ketika kita melihat perlengkapan senjata yang Paulus katakan di sini, can we take time to see how Jesus provides these for us? mari kita lihat bagaimana Yesus sudah menyediakan semuanya buat kita. That it is only in Christ that these things work. Hanya di dalam Kristus semuanya ini bisa bekerja. And that we can use these in our hearts and our minds to combat what comes against Di us. mana kita bisa pakai semuanya ini dalam hati dan pikiran kita, di mana Tuhan bisa mengalahkan itu To semua. stand strong against lies that try to tell us things that are against the word of God. Kita bisa berdiri dengan tegap
walaupun semua iblis datang kepada kita, to stand strong when we're tempted to sin. kita bisa berdiri dengan kuat ketika kita tergoda untuk melakukan dosa. And so we start with the belt of truth. Di mana kita mulai dengan berikat pinggangkan kebenaran. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Yesus berkata, akulah jalan kehidupan. And so the truth about Jesus is what we're to have fastened to us. Di mana itu yang harus kita ikatkan dalam diri kita. And I think it's very important that this is the first piece of armor that Paul writes about. Di mana ini merupakan bagian yang penting, bagian pertama yang Paulus tuliskan. Because what does Jesus say the name of our enemy is? Apa yang Yesus katakan tentang iblis? Does anyone remember? Nama dari iblis itu The father of bapa segala lies. dusta. The father of lies. And Bapa so we segala need God's dusta. truth to combat the lies of our enemy. Di mana kita memerlukan kebenaran dari Tuhan untuk mematahkan setiap kebohongan To iblis. have the truth of God's word securing us. Di mana kebenaran dari firman Tuhan itu yang menyelamatkan kita. And to not settle for anything less than that. Nggak cuma berhenti pada sesuatu yang nyaman saja. There will always be lies that come to try to pull us off track. Karena pasti akan banyak kebohongan yang berusaha menjatuhkan kita. And as humans, we're sometimes very good at believing those lies. Dan terkadang sebagai manusia sangat mudah buat kita untuk mempercayainya. And if we see fellow Christians as well living in sin or living in less than God's truth. Kalau kita melihat teman-teman kita juga hidup dalam dosa, The part of the call for us is to bring them back, to pull them into God's truth, to Dimana- call it out. di mana merupakan panggilan kita juga untuk menegur mereka, menasihatkan mereka, untuk mengangkat mereka bersama-sama. And God's truth, the belt, it holds it all together. Di mana ikat pinggang itu yang bisa mengikat semuanya. The breastplate of righteousness. Yang kedua adalah berbaju zirahkan keadilan. You see Jesus' perfect life and death on the cross Kematian Yesus yang sempurna di kayu salib for our sin and our brokenness untuk setiap kita dan setiap dosa kita. means that we do not need to produce righteousness for ourselves. Di mana kita nggak perlu membenarkan diri kita sendiri. Righteousness literally means being in right standing with God Kebenaran di mana righteous, kebenaran adalah kita benar di hadapan Tuhan. because of what Jesus has already done for us. Karena apa yang sudah Yesus lakukan buat And so if kita. our faith is in Him, Kalau iman kita di dalam Dia, then as we stand before God, our sin is gone. No di mana more. kita berdiri di hadapan Tuhan, dosa kita telah diampuni. And if we think about a breastplate, right, it protects our vital organs, Bayangkan baju zirah di mana itu memproteksi organ-organ vital kita. mainly our heart. Yang salah satunya adalah di jantung kita. And so therefore living a life of righteousness in Christ Gimana kita bisa hidup dalam kebenaran, hidup Right. benar, protects our heart from deception and evil. memproteksi kita dari setiap kebohongan iblis. As we read a couple of weeks ago in Proverbs, above all else, protect or guard your heart, Di mana dikatakan jagalah hatimu, not allowing sinful things to play over in our mind, tidak membiarkan dosa itu untuk bermain dalam pikiran but kita. saying, no, I don't want that. I want to live the life that Christ has won for me. Di mana kita bisa berkata, aku mau hidup dalam hidup yang sudah Tuhan berikan buatku. And so we put on the breastplate of righteousness. Kita taruh baju zirah keadilan itu. Verse 15. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Dalam ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. The gospel of peace, the good news about what Jesus has done for us. Injil damai sejahtera, kabar baik yang sudah Yesus lakukan buat kita. It brings peace. Memberikan kita damai sejahtera It also brings readiness, as dan Paul juga says. memberikan kita kesiapan. It prepares us for what we're going into. Menyiapkan kita akan apa yang harus kita And I lakukan. think in Paul's mind, he's thinking about a Roman soldier in his time. Di mana saat Paulus menuliskan ini, dia berpikir tentang prajurit Romawi. And these Roman soldiers, their shoes actually were like football shoes with spikes in the bottom so that they weren't pushed back. It helped them to stand strong. Di mana sepatunya seperti sepatu sepak bola, itu bisa berdiri tegap. To have readiness to stand, Di mana mereka siap untuk berdiri, but also to have readiness to carry the gospel to those around us. di mana siap untuk berdiri dan siap untuk membawa kabar baik tentang Injil itu. The gospel is meant to be shared. Di mana kabar baik Injil itu ya kita harus bagikan. That is what we are called to do. Kita dipanggil untuk To be melakukan ready itu. to share the good news about Jesus. Untuk siap membagikan kabar baik tentang That Kristus brings peace. yang membawa damai sejahtera. Verse 16. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Dalam ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman,
Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. And so the shield of faith, Jesus is the one who enables us to have faith. Di mana perisai iman, Yesus yang memberikan kita iman tersebut. And a shield would have been strapped onto their forearm. Perisai itu ditaruh di lengan mereka. It protects from the attacks of the enemy. Memproteksi mereka dari serangan si jahat. It removes the power of the enemy's attacks. Mengalahkan setiap serangan dari musuh. It's believed that the Roman soldiers actually had wet leather on their shield that would literally extinguish the fire on the arrows. Di mana ada leather, kulit di mana itu memadamkan api. And so as we hold up faith, Ketika kita membawa iman, memegang iman the kita, enemy cannot get in to hurt us. di mana iblis nggak bisa masuk. You see, as we live in faith instead of fear or anxiety or worry, Kalau kita hidup dalam iman, bukan dalam kekhawatiran dan ketakutan, it's as though those emotions, those feelings that we are so drawn to, they lose their power. emosi yang datang kehilangan kendalinya dan As we kuasanya. look at how much bigger our God is Ketika kita melihat betapa besarnya Tuhan and put kita, our faith in Him, dan kita taruh iman kita di dalam Dia, that we are protected as we realize that He is so much bigger than whatever we face. di mana kita diproteksi karena akhirnya kita sadar Tuhan kita Allah yang besar, lebih besar dari setiap masalah kita. And as our faith is in Christ, it's as though we have this shield put up Ketika iman kita di dalam Kristus, kita pegang perisai to itu stand against the attacks of the enemy, to stand against the lies and the temptation that tries to bring us off course. untuk berdiri tegap mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. And so when temptation comes, we can say, thank you, God, that you helped me to stand strong. Ketika godaan itu datang, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau membantu aku untuk tetap berdiri kuat. We can speak a statement of faith. I don't need this sin to fulfill me because I am fulfilled in Christ. Kita bisa katakan, aku nggak perlu dosa ini untuk memenuhi diriku karena aku sudah penuh di dalam Kristus. When we or a loved one gets sick or receives a bad diagnosis, Ketika kita atau orang yang kita kasihi mendapat diagnosa yang mungkin tidak baik, we go to faith and we say, my God is bigger than this. kita bisa berkata, Tuhanku Allah yang besar dan And lebih besar His- dari semuanya His ini. plans are better than mine, bigger than Dan mine. rencananya lebih besar dan lebih baik dari apa yang bisa aku See, pikirkan. this faith, it doesn't depend on a good outcome at the end, Di mana iman ini nggak cuma berdasarkan kepada outcome-nya saja di but akhir, it depends on the one who we have that faith in. tapi kita bergantung kepada siapa kita taruh iman And ini. that we can have faith that God is good and He loves us. Kita bisa punya iman kalau Tuhan kita Allah yang baik dan Dia mengasihi kita. When we face financial problems, we can go to faith and say, I know that God is my provider. Di mana ketika kita mempunyai masalah financial, kita bisa berkata, Tuhanku Allah yang menyiapkan. When there is disunity or a breakdown in a family or a relationship, Mungkin ketika ada perpecahan dalam sebuah hubungan atau sebuah we keluarga, can say, God, I thank you that you protect my family, that you unify us. kita bisa memperkatakan dan mendeklarasikan, Tuhan, terima kasih Engkau memproteksi setiap keluargaku. And thank you, God, that my value is not found in what others say or think about me. Dan kita bisa berkata, Tuhan terima kasih karena value-ku tidak hanya dari apa yang orang lain And then that katakan. frees us to walk in love towards those around us. Sehingga kita bisa membebaskan kita untuk berjalan dengan kasih kepada orang di sekitar kita. But the same thing applies when life is going really well. Dan hal ini juga sama ketika hidup kita baik, Often things that look like blessings can pull us off as well. bahkan kadang hal yang kita pikir itu berkat bisa menjauhkan kita. When our business is going well, Ketika bisnis kita baik, when God blesses us financially, ketika Tuhan memberkati kita secara that finansial, we can say, I am fully dependent on God in faith. I'm not dependent on what I have, but on Him alone. kita bisa ingatkan diri kita kalau kita nggak bergantung pada apa yang kita punya, tapi kepada Tuhan. Physical circumstances, things that happen in our life, they cannot destroy us. Di mana hal-hal secara fisikal itu tidak bisa menghancurkan kita, But the lies of the enemy that come with them can. tapi kebohongan dari iblis itulah yang bisa menghancurkan kita. It's not the physical thing, it's the thing that goes on in here that pulls us off. Jadi terkadang bukan secara fisikal, tapi apa yang terjadi dalam pikiran kita yang menjauhkan kita. And so we hold up the shield of faith Kita pegang perisai iman itu, and they lose their power. sehingga hal-hal tersebut tidak mempunyai kuasa And atas it hidup turns it into an kita. opportunity to continue to trust in God. Di mana kita bisa pakai untuk terus-menerus percaya sama Tuhan. Where the physical outcome of whatever the situation is does not impact our hope in Jesus. Di mana hal-hal fisikal itu tidak berdampak pada iman kita di dalam Kristus. Verse 17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. And so ultimately Jesus is our salvation. Di mana Yesus adalah keselamatan kita.
And so we live in the salvation that Jesus has given us. Dan kita hidup dalam keselamatan yang sudah Dia berikan buat We don't kita. go back to the sin or the other way of old ways of living that we were in before. Kita nggak kembali kepada kehidupan lama kita atau dosa lama kita. And so this is head armor, right? Ketopong, Protects our mind. di mana ini memproteksi pikiran kita. I think the way Paul describes it, it's so interlinked and intertwined, each piece of armor. Di mana semuanya saling memperlengkapi. And so when thoughts come to make us doubt our salvation or doubt our security in God, Ketika kebohongan itu datang dan berusaha kita ragu tentang keselamatan kita, tentang identitas that we kita, can stand strong in the truth that we are secure in Jesus. kita bisa berdiri dengan tegap dan berkata, kita aman di dalam Kristus. The sword of the Spirit, the word of Di God, Pedang roh, yaitu firman Tuhan. the truth of the victory that Jesus has won for us. Kebenaran, kemenangan yang sudah Tuhan menangkan buat kita. And so the command of this chapter is to stand strong, a defensive position. Perintah ini di mana kita berdiri dengan siap sedia, Because what we do not have to win a victory for ourselves. di mana kita nggak perlu memenangkan kemenangan itu dengan diri kita sendiri. I don't go and fight the devil on my own. Kita nggak berperang dengan Thank God I iblis don't have to sendiri. do that. Thank God we don't have to do that. Saya sangat bersyukur karena saya nggak perlu melakukan itu sendiri. Because Jesus on the cross and in his resurrection has already won. Di mana Yesus dalam kematiannya dan kebangkitannya, Dia telah memenangkan semuanya And so itu. the call therefore is for us to stand in that victory, to not be pushed back from that victory, but to stand in what Jesus has already Di done. mana panggilan kita untuk berdiri dengan siap dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan itu. But perhaps at times we allow things to push us back. Mungkin terkadang kita membiarkan hal-hal lain untuk mendorong And so kita. the sword of the Spirit is to cut those things down and to step again into the victory that Christ has won for us. Di mana itulah pedang roh berguna untuk mematahkan setiap tipu muslihat iblis sehingga See, kita we- bisa melangkah kembali. We use the truth of God's word to cut down the lies that come in our mind, the lies that the enemy tries to throw at us. Kita memakai kebenaran dari firman Tuhan untuk mematahkan setiap kebohongan As we itu. talked about the replacement principle, that we cut out the lies, replace it with God's truth. Di mana seperti prinsip pergantian itu kita patahkan setiap kebohongan, kita gantikan dengan kebenaran dari And firman it's by the Tuhan. power of his word. Dan hanya dengan kuasa dari firman-Nya. As we trust it as truth, Ketika kita percaya kebenarannya. that when we're tempted to sin, we go to the word of God and see his promises to us. Di mana kita kembali kepada firman Tuhan ketika kita tergoda. We take the sword and we cut down that temptation, we cut down that sin. Kita ambil pedang roh itu, kita patahkan, kita ayunkan. In Romans, Paul talks about putting to death the works of the flesh. Di mana kita tanggalkan setiap kedagingan kita. That we literally use the sword of the Spirit and we kill that sin. Kita pakai pedang roh itu untuk mematahkan setiap dosa itu. God is good Tuhan itu baik. all the time. Amen. Ya, setiap saat Tuhan itu baik. Now, if we think about a soldier Ketika kita berpikir tentang prajurit, and he goes into battle dia pergi ke medan perang. and he's never used a sword before, Dia nggak tahu cara pakai pedang itu. he's not going to do very well, is he? Prajurit itu nggak akan baik-baik saja. So if we go into this battle, Kalau kita pergi dalam peperangan ini, we're not familiar with the word of God, kita nggak ingat tentang firman we Tuhan. don't know his promises, Kita nggak ingat nama we janjinya don't know the Tuhan. truth, Kita nggak tahu kebenaran dari firman Tuhan. we're going to be pretty bad at swinging that sword, aren't we? Pedang itu nggak akan berguna. If we don't believe that his word really is true. Kalau kita nggak percaya kalau firman Tuhan ini benar, If we aren't familiar with it, kalau kita nggak familiar dengan ini, we're not going to do very well. maka kita akan tidak melakukannya dengan baik. And this is why, as Christians, we are called to have scripture in our mind. Di mana sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk mempunyai firman Tuhan dalam pikiran kita. As Psalm 1 says, meditating day and night. Kita bermeditasi firman dan merenungkan firman itu siang dan malam. And then verse 18, Paul brings it all together with perhaps the big key of this passage. Dalam ayat 18 Paulus memberikan kuncinya. And pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Dalam ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pray in the Spirit. Berdoa dalam roh. Don't just recite a prayer that we've been told to recite, Kita nggak bisa hanya mengingat atau memperkatakan doa yang kita ingat saja. but pray with faith that we are praying to the living God.
Kita berdoa dengan iman, kita berdoa kepada Tuhan yang hidup. What is His Spirit leading us to pray? Kemana roh Tuhan mengingatkan kita untuk berdoa? And this is something I personally feel so challenged by, that we don't get caught up in just religious recitals of prayer. Di mana ini kita diingatkan, bahkan buat saya sendiri, tidak hanya berdoa secara religius saja. I'm sure we all have that one prayer, maybe it's before a meal or before we go to bed, the same words that we recite day after day after day. Mungkin ada doa yang kita hafalkan dan kita ingat, mungkin sebelum makan, sebelum tidur, yang kita ingat dan doakan hal yang sama. And it's good to pray, but if we're just reciting it mindlessly, what's the point? Bagus kita untuk berdoa, tapi kalau kita cuma menghafal saja, There is bagaimana? power in seeking God's will as we pray. Ada kuasa kita ketika kita mencari kehendak Tuhan. Praying in the Spirit with all kinds of prayers and requests Doa dengan segala permohonan on all occasions. dalam setiap waktu dan saat. And to be alert in prayer, to be on guard in prayer. Dan berjaga-jaga di dalam doa kita. That we cannot be protected, we cannot fight, Kita nggak bisa berperang, we cannot swing the sword of the Spirit kita tidak bisa mengayunkan pedang roh itu without the help of Holy Spirit. tanpa bantuan dari Roh Kudus. Without Him, it's all useless, it's all just in our mind. Tanpa Dia semuanya hanya dalam pikiran kita saja. But in happiness, Tapi dalam setiap hal yang baik, in sadness, dalam setiap kesedihan, in success and failure, dalam setiap kesuksesan dan setiap kegagalan, in excitement and di anxiety, dalam setiap hal yang menyenangkan dan juga ketakutan kita, when our gate is broken, ketika gerbang kita rusak, when the weather is good and the weather is bad, ketika cuacanya baik dan cuacanya buruk, when we're struggling or when we're doing well, ketika kita kesulitan atau ketika kita melakukan semuanya dengan baik, we pray. kita berdoa. Prayer is how we use the armor of God. Berdoa bagaimana kita bisa memakai perlengkapan senjata Through Tuhan. prayer, we trust in God's strength. Melalui doa kita percaya kepada Through Tuhan. prayer, we believe and declare the truth. Melalui doa kita percaya dan mendeklarasikan kebenaran. Through prayer, we focus on Jesus' righteousness and not our own. Ketika kita berdoa, kita fokus pada kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. We are made ready and experience the peace that the gospel brings. Di mana kita bisa siap sedia dengan firman Tuhan. As we pray, we literally put up faith as a shield. Ketika kita berdoa, kita membawa perisai iman We itu. focus on the truth of Jesus' salvation that He's won for us. Kita fokus pada keselamatan yang sudah Tuhan menangkan buat And kita. we swing the sword of the Spirit. We declare God's truth Dan in kita our. ayunkan pedang minds. roh itu mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. We can have a really good knowledge of the armor of God. Kita bisa mempunyai pengetahuan yang baik tentang senjata perlengkapan But Tuhan. unless we're in prayer, it's as though it's just kind of on us. We're not living in it. Kalau kita tidak berdoa, itu hanya dalam diri kita saja tapi tidak menghidupinya.